दिने ढेंकानाल जिले में चर्चा थिबा भानीराम उच्च विद्यालय जितेबले पिला पाठ पढ़ा नहीं चर्चा था एवं मेट्रिक रे टॉपर छात्री यही स्कूल बाहर थे। आज से स्कूल पुणी जिले में चर्चा को आसी जितेबले स्कूल छात्र छात्री माने स्कूल गेट बंद कर शिक्षयित्री ना अभियोग आनी शिक्षयित्री जनक अशालीन व्यवहार कर जातिगत नहीं खराब भाषा व्यवहार कर पाठ पढ़ाऊना से आज छात्र छात्री माने आपण देखि पार्थिबे स्कूल गेट बंद कर राजरास्ता छिड़ा होती। ये गोटे चर्चार विषय जितेबाला सारा राज्य में वर्तमान शिक्षक एवं छात्र छात्री नहीं गोटे प्रकार चर्चा चलती भितर बलभद्रपुर ढेंकानाल सदर थाना अंतर्गत भानीराम आदर्श उच्च विद्यालय बर्तमान ये परिस्थिति उपजी जितेबाला छात्र छात्री मैंने पाठ पढ़ा समय राजरास्ता छिड़ा होती। सीधासल कथा कहीं एभली घटना घटी कौन घटना घटी कहीं राजरास्ता छिड़ा झील तुम ना कौन मो ना आरती रथ मु सप्तम श्रेणी छात्री कौन असुविधा होती जो आज समस्त छात्र छात्री मैंने भानीराम स्कूल छात्र छात्री मैंने गेट बाहर छिड़ा कारण बिना कारण आमको दोष दी जाऊँगी बिना कारण आमको गंडगोल बिना कारण आमको जाति उपर कथा नौ मैम कही आम जाति उपर आप कथा कहीं नौ बिना कारण बाड़ाऊँ बिना कारण आमको लील डाउन कर मैडम बाड़ाऊँ कौन पढ़ाऊँ प्रमिला मैम ना प्रमिला बेहेरा से हमको संस्कृत पढ़ाते संस्कृत पढ़े क्लास को आसवे क्लास को पढ़ा देना बसिक मोबाइल कथा हुआ आमको पचारे आम आंसर पचारे आमको पार्टी करते आम भूल थी आम ठीक जब लिखिथु ठीक टाक भी भूल मारी कह कि ना तुम भूल अच्छी आम कहूँ ना मैम आम ठीक ही लिखीचु ना तुम ये भूल ही अच्छी आमको बिना कारण आमको लील डाउन कर दिखाती निहती भाव सीधासलख अभियोग आसछि बिना कारण शिक्षयित्री छात्र छात्री को विभिन्न प्रकार गालीगुलज करती नील डाउन करती जब ठीक लिखते पाठ से भूल प्रमाणित करती। तेरे गोटे कथा कहवा ये जो शिक्षयित्री ना अभियोग करुँच ये शिक्षयित्री केते दिन है एमती से निहाती वर्षे है आम डरुलु वर्ष टू अधिक भी हो पारे किंतु आम डरुलु कहीं कि आमको से बाटर डराऊे कि मो भाई एठी बीजेडी अच्छा बीजेपी अच्छा तुम बाट चल देवेनि तुमको ये करदेवी मारिदेवी परीक्षा फेल करदेवी मार्क काटिदेबू सब माने विषय के प्रधान शिक्षक क्या जनईचु बहुत जनईचु एठी बीओ भी डरिक अच्छा कारण तुम भाई भी डीओ ऑफिस कौन बीओ डर प्रधान शिक्षक भी डरिक सब मास्टर मैंने भी डरिक सब शिक्षयित्री मैंने डरिक तेज निहाती भाव जदि कहवा गोटे भय परिवेश सृष्टि कर शिक्षयित्री अच्छा जहाँ ना अभियोग आसी कारण से जो मैंने पिला माने जहाँ कहते से कई संपर्क अच्छा जे डीओ ऑफिस से धमक दियंती ये हूँ से परिवेश बर्तमान मुझे जहाँ देखा आपण को जे रास्ता उपर किभली पिला माने छिड़ा होती जो मैंने अच्छा जदि सीधासल कथा अभिभावक कमिटी अच्छा चेयरमैन सहित कथा सर एक्चुअली घटना कौन रही पिला माने आज राजरास्ता ये बहुत दिन असंतोषर फल बहुत दिन है से सब विद्यालय सब बड़े परिस्थिति सृष्टि करती आसला दिन आम शुणी आसुचु सब आसला दिन आभ्यंतरण मैटर ये हस्तक्षेप करूनी किंतु ये 2-3 दिन तले टिके अतिशय जहाँफल आम बाध्य हेडमास्टर को कही एमरजेंसी मीटिंग डाकतु एमरजेंसी मीटिंग ता परदिन होता पंचशाखा शिक्षा सेतु और विद्यालय परिचालन कमिटी सदस्य मानक लेकर समस्त पिला माने रिटर्न कंप्लेन देते मतामत निया टीचर मैंने भी सहकर्मी मानक भी से सब बद कर अजथा बद व्यक्तिगत आक्षेप कर बर्तमान आपड़ उपरिस्थ अधिकारी को जनइलु से जेहेतु असहयोग कले से मीटिंग आम चाहूँ गोटे कौन स्थायी समाधान करने कि कौन सहयोग कले। अच्छा जहाँ गोटे पिला माने छात्र छात्री मैंने जहाँ अभियोग करते से जो शिक्षयित्री अच्छा किए संपर्क अच्छा डीओ ऑफिस कौन अच्छा से विषय तो जानू आम सेमती किंतु मैं भी थी ना सर्विस रेकर्ड आम जहाँ डीओ ऑफिस बुझिलु से सब स्कूल बद परिस्थिति सृष्टि कर ये सब बड़ कथा हूँ जहाँ शिक्षयित्री विरुद्ध अभियोग आसुच्ची केवल ए स्कूल नुहे या पूर्व से जितेबाला स्कूल को आसती अलग स्कूल ना सामान अभियोग अच्छी मोर गोटे कहूँ यही सिचुएसन सब बारंबार हो आसूँ तेणु से भाई उच्छृंखल संस्कृत शिक्षयित्री आम विद्यालय तुरंत अन्यत्र स्थानांतरण करूँ ना आम विद्यालय शैक्षिक परिवेश पूरा विपर्यस्त हो पड़ुଛି आम केवे चाहबूनी आम स्कूल एथर डिस्ट्रिक्ट टॉपर होती आम गोटे आहरी बहुत उत्साहित स्कूल जब विद्यालय विरुद्ध किसी एक्शन न स्कूल एमती बंद रहा खोला रखी निश्चित रूप पिला तो बुझा मुड्रे ना
ପାରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରାଯିବ? ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଭଳି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସମୟ ଯଦିଓ ଅଧିକ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା, ଆପଣ ସ୍କୁଲର ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ଅଭିଭାବକ ତାଙ୍କର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯାହା ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ତିକ୍ତତା ରହିଛି, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ତିକ୍ତତା ରହିଛି। ଏମିତି କିଛି ଅଛି କି? କ'ଣ ହେଇଛି? ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତ ସବୁ ସମୟରେ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନୁହେଁ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟିଚରଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଟିକେ ସେମିତି ଅଛି। କାହିଁକି ଏମିତି କରନ୍ତି ସେଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କାହିଁକି ବୋଲି। ତାଙ୍କର କେତେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେ ବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କେବେ ଜଣାଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ପ୍ରଧାନ ଆପଣ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, କେବେ ଆପଣଙ୍କ କତିକି ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମୁଁ ଜଣେଇନି। ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଚାହେଁ ହେଉଛି ସମାଧାନ କରିଦେବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ଅଥରିଟିଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ଟେନସନ୍ ଦେବି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା, ପିଲାମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଅଥରିଟିଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେଣି, ଆଜିର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହିସାବରେ? ଅଥରିଟିଙ୍କୁ ଜଣାଇ ସାରିଛୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପିଲା ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଡିଓଙ୍କୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ପରଦିନ ତ ଦିଆହେଇଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍, କାଲି ଦିନଟା ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମରେ, ଆଜି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପଠାଇବି ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ତ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲର ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। 2 ଦିନ ତଳେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଡିଓ ଅଫିସରେ। ଡିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଯେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କର କେହି ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ବା ଡିଓ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଏହା ସତ୍ୟ ଘଟଣା କି? କାରଣ ଡିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅସୁବିଧା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଡିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି ନା ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି? ଯଦି ଏଭଳି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି କୌଣସି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲା ନାହିଁ? ଯଦି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ପିଲାମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଲେଣି ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ, ତେବେ କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ ଏଠିକି? ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସିଧାସଳଖ ବିଭାଗୀୟ ଯେ ଅଛନ୍ତି ଡିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି ଯେ କାହିଁକି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ସମାଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆମର ପରିଚୟ ମାଗିଥିଲେ, ଆମେ ପରିଚୟ ଦେଲା ପରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା କହି ଫୋନ୍କୁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରିହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଏ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ କିଭଳି ଆକ୍ରୋଶନ ମନୋଭାବ ରଖୁଥିବେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଆଶା ରଖିବା ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ନିଜର ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଯେମିତି ଭାନିରାମ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଟପର ହୋଇଥିଲେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଫଳ ଭଲ କରିବେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସାହୁ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।